हेलो भाई भौणी मैंने मुझे समीर आपन स्वागत करुच्ची आउ एक न्यू ब्लॉग रे। तो जमती कि देखिपे ये आमर एटा काली मंदिर अच्छु एटा आमर कामना घर ये भितर देखिपे एटा गोटे शोची गोटे पिलाटे एरा पिला दीटा बसी गेम खेलुं देखदेलु गणिया टे फ्री फायर देखिपे फ्री फायर खेलुं छोटिया छुआ बाइया हो गले खेली खेली। हाँ आज सका देखिपे कौ भाया मौसम बढ़िया पूरा पाग रही एटा गोटे भितर आमर रिल्स करुची कौन कहूँ कौन देखुं पिला कर सका सका माल पकई शोची आमकर सब एरिया सब माने ये देखा मिल तो जमीक एटा बोरिंग जो आम गाधो सका देखा आम पोखरी पाटार आ कि माने अवस्था नहीं तो आम आसु ये गाधे बोरिंग देखा जमीक मुझे जाऊँगी मो अप्पा घर को बांकपाल तो दही आने को तो बहुत जोर खरा हो आज तो बहुत जोर हम खरा तो से जाऊँगी दही आने को तो दही आना दही पा करा पीवा तो देखिपे यहाँ तो केनाल रोड में जाऊँगी एयरटेल आम घर बाहर को आसवा पड़े मानने से दही देखा गोटे बांधिकी आनी काले मैंने फिटी गले पड़ज बोली तो अब मुझे बाहर एठू बांकल घर को जा गाधुआ पाधुआ करवा दही पणा करवा तो वीडियो टी शेष पर्यंत देखूँ भल लगे लाइक करूँ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ। जमीक मुझे माने मो एयरटेल सिम टा जियो करदेली तो माने आमर एयरटेल टे माने वीडियो अपलोड कला असुविधा हो तो से माने नेटवर्क स्लो रही जाऊँगी ना तो से एयरटेल टा जियो करदेली बाध्य कि तो एयरटेल टा जियो होगा माने एक्टिवेट है माने एयरटेल टा जियो हो सारापर तो बहुत भल माने चलुची माने ये मो सांग पिलाटे भी करदेला तार बहुत भल चलला तो से मुझे करदे कारण वीडियो ठीक टाइम रे पहुँची पारूनी आपण पाखे तो से मुझे एयरटेल टा जियो करदेली तो ये मुझे बांकल आसती तो दही नेबा तो दही नहीं फेरुची घर को तो घर को जा गाधा पाधा करके दही पणा करवा तो आपण मान सहित सब सेयार हम तो वीडियो टी लास्ट पर्यटन देखूँ तो ये आमर माने मो अप्पा घर माने बांकल तो से माने बहुत भल दही मिले तो से आसली तो आज जो पचारे दही मान मैंने 25 टଙ୍କା रही जाऊँगी तो ये आंकर मैंने 20 टଙ୍କା तो मैंने बहुत सुविधा मिलूँ बढ़िया दही से मुझे आसिक नहीं गली चलो जा घर को तो यहाँ देखिए जिराल रोड देखिए फुल स्पीड देखिए आसबार के आसूँ आमर ये रोड रे क्रॉस कर मैंने 500 सेकेंड माने 60 पहुँची जाऊँगी एक्टिवार जो नुआ मॉडलटा अच्छे एक्टिवा BS6 गाइस पुणी थर देखिपारे माने 40 रु 80 की लगे केते समय लगुच
4 ସେକେଣ୍ଡରେ 40ରୁ 80। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ବାଙ୍କୁଆଳ ଗଲାବେଳକୁ ଜିରାଳଠୁ। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? कहूली बहुत जोर खरा हो तो से ठंडा पिओ किंतु माने ये वाला सोडा टाइप रो जोरा सही को पिओ। तो गाइस फाइनाली सकाळ मु देखौतली ना बोरिंग थी माने केमती कोन एडा होची हम गाधो सेडी मु आछि एबे गाधेया को सेडी गाधेया आउ सेडी गाधेवा गाधे सारी किनी जीवा हाइरे पानी बाल्टीटा फुल हो गले रहियो सा रहउनी रहला तो भूल होता हो बाबा तो गामछाटा ये थोईदवा तो साबुन ही आसला देखिए सांगे सांगे साबुन धरिकी आसी कारण 2 दिन है साबुन लगे कि गाधे नहीं आउ कौन अच्छी चेक करदे पकेट्रे। तो आई देखिए ये माने केमती माने सब पूरा अंत हो रही साप फाप भी ये अच्छा बहुत ये करेन्ट देखिपे पूरा गाधेय सतर्क केत कौन सर्ट सार्ट है मैंने ये पल यहाँ पानी टांकीटा यहाँ आम बोरिंग पानी जाऊँगी सबुआड़े ये यहाँ बोरिंग रोटे पाइप जाए तो सहीठू माने आम से पाइपटार गोटे खोला माने टैप टाइप कराइला से टैपटा माने कौन होना टैपटा भांगीदे तो भांगीदेला एमती कर दिखाई पाइप सिस्टम एनी टाइम पानी आसुची जे गाधेला पीला जहाँ करवा कथा से तो सैडे देखिए पोखरी फोखरी आमर सियाड़े पोखरी पानीटा माने बहुत डैमेज हो गला माने कौन कि माछ मारिया को पोखरी पानीटा छाड़ी देते तो से पानीटा आउ ना माने पंक हो जाऊँगी गाधेला तो ये गाधेकिन किए गोटे गंजी छाड़ी पलैची कौन कह माने मन पड़ूनी भी मुझे तो ये बहुत थर माने ये गाधेला बेले बहुत थर मोबाइलटा छाड़ी दे जाइए पुणी घर धाईकी आसिक देवी कारण ये गाधेला बेले से रखिले पाचेटी ये गाधेल तो एबाटे पानी अच्छी तो एबाटे जोबरा पानी एबाटे जीवार ना एबाटे डेंगी गल सियाड़े सियाड़े से पाचे डेंगी एठी मन पड़ेनि तो ये गाधेवा जा घर को दहीपणा करवा खाईदे जोड़े खाई दहीपणा करवा आमती दहीटा माने देखदेवी 20 टकर माने केमती आसूसी तार केते माने भल माने केमती कौन जानिबे आपण माने देखिला पर दहीटा तो चलो गाधेवा आगे गाधेकिन जा तो गाइस देखिबार तो फाइनल तो मु गाधुआ सइला सेठी तो एबे मु जाउची घर को चलन जा घर ठीक कहला कौन कहला हूँ माँ दे था बादाम देलानी कौन पे कहला तू कहलु पूरा बादाम दे बोली कहीं देलुनी नहीं बेंगोली फिटेलु फिटा दहीटा हाँ तुम मन नहीं आ तू बादाम देलुनी किसी ना से कहला फिटा दही दे देखा फ्रिज माँ को कह देख कार गोटे अच्छी यूपी फ्रिज रखीचु भीतर देखते पूरा किए कह बरफ जगह पूरा किए कह हियाड़े जमी बरफ जगार जमी पूरा फ्रिज भीतर देखिलु केमती बरफ होगी अच्छी सब
ଉପରୁ କେତେ ହାର୍ଡ ଦେଖୁଛୁ ଉପରଟା ଦେଖେ ଏ ସାଇଡ୍ କି ଏକରଟା ଦେଖିଲୁ ଏରା କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ପୁଣି ୟା ତଳଟା ହେଇଥିବ ଯାହାହେଲେ ତଳଟା ଦେଖି ହଁ ତ ୟା ତଳେ ବି ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ଖାଲି ଖରାଦିନ ପାଣି ବୋତଲ ରହୁଛି ଦେ ଦହିଟାକୁ ଆସେ ଦହିଟାକୁ ଇଏ କର ପୁରା ଦହିଟା ଦେଖ କେମିତି ଅଛି ମାନେ ମାଣେ ଦହି ମାନେ କେମିତି ଅଛି ପୁରା ଦେଖୁଛୁ ମାଣେ ଦହି ପୁରା କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ମାନେ କେତେ ଇଏ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ କିଣିକି ଆଣିବ ପ୍ୟାକେଟ୍ 42 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନି ପ୍ରଗତିର ବେକାର ୟାଠୁ ବି କମ୍ ଆସୁଛି ରଖିଦେବା ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପଣା କରିବା କୋଉଠି ରଖିବା ଲାଇଟ୍ ରହିବନି ପଶିବନି ଆଇସିରେ ହଉ ଏଇଟା ଉଠେଇଲୁ ଏଇରାକ ଉଠେଇଲୁ ଯୋଉ ବିନ୍ ଏରା କ'ଣ ଉଠା ସବୁ ରଖିଲୁ ଏଇଟା ରଖିଲୁ କେମିତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିଛି ଏଇଟା ରଖ ଛାଡ଼େ 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 ଛାଡ଼ୁନୁ ଏଟାକୁ ଏଟା ବି ପଶିବନି ଏଠି ପଶିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ବରଫ ଖାଲି ପୁରା ପାଉଡର ଭଳିଆ ବରଫ ପାଉଡର ଭଳିଆ ₹150 देगा जोड़ी थला जोड़ी रखबे मन मन माकटे छाउनी चली कौन कहू तू तू दहीटा आगे रखिलु के हेरा के रहले तू कौन पाइबु तू दहीटा रखुनु ସିଏ ଫ୍ରିଜରେ ଆଣିକି ରଖିଛି ମ୍ୟାଗି ରବର ପାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ରବର କୋଉଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଓ ସିମ୍ଟା ଏଇଟା ନୂଆ ଏତେବେଳେ ଯାକେ ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ ମାନେ ଏଇଟା ଖୋଲି ନେଇବି ଖୋଲିବା ସେ କହିଥିଲା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ ଏଇନା କାହିଁ ପକେଇବ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିକି ପକେଇବ ଏଇଟା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖୋଲିକି ପକେଇଦେବା ମୋବାଇଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବାର ତକ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏମିତି ଖାଲି ଗୁଡ଼େଇ ଦେଉନି ଯାଇଥାଇ ଛିଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା ଡବଲ ହବନି बंगल तू दही पड़ा पीऊनी ना पी पड़ा हेड माकटे साला एमती ताले रखा हुए आउ रास्ती रही ना बाहर रखुनु दहीटा पुणी काढ़ला पर रखीदेबू एड़ा हमर देखर बनी हेलमेट एड़ा ऊपर 2टा मिरर कोन आयो ये कोनटा पइला गयो कोडी निसे चालू छी बाहर कोन गेंदी देखिला मुंड कोन जाजे दा छी कोडी आके जाऊ छी डॉक्टर अरे आउ खाई पारिउनी तेरा खाई पारिउनी यार जो काम कर ताको आउ दे भात दे नउची ताको ढालनी भी तोरा हां रा नहीं जा जा
ଯା ଯା ହେଇଛି ଇଏ କେ ପଇଲା ଆଇଲା ଏଟା କଣ ବୁଢିଆ ଏଇନା ପଇଲା ଲାଷ୍ଟରେ ନାଚୁଥିଲା ଏଇଠି ପଇଲା ଅପା କଣ ଖାଇକିନି ଯାଉଛି ମାଉଁସ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ଭାତ ତମର ଗରିବ ମଣିଷ ପୁଣି କୁଠା ଘର କରିଛ ଗରିବ ମଣିଷ ସେରେ ଆମ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ନୁହଁ ରେ ଗଞ୍ଜା କିଣିକି ନେବି ତମ ଘରେ କିଣିକିନି ନେବୁ ମିଟୁ ମିଟୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏରା ଏଇରାକ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲଟା ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଯିବା କାଳିଙ୍ଗ ଆଡେ ଚାଲ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଯୋଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ କାଠଟା ଅଛି ଉପରେ ସେଇଟା ପାରା ହଉଛି ଏଠି ମକୁନ୍ଦା ବଳବାନ ସହିତ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକି ଧରିଛନ୍ତି ସବୁ ବାହୁବଳୀ ମାନେ ରିଟର୍ନ କଲେ ମଙ୍ଗୁ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମଙ୍ଗୁ ବୁଲୁଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଆମର ଏଇଠି ତ ଦଣ୍ଡ ଉଠାଯାଏ ଆମର ଏଇଠୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ କାମ ଦଉନି ସେ ଭାବୁଛି କଣ କହିବ କଡ଼େଇ କଡ଼େଇ ଅଗଟା ଗୁଲିଆ କହୁଛି ଏଟା ତ କଣ କଡ଼େଇ ଅଗଟା ଲଗେଇଛି ବେଡ଼ା ତ ମୁଁ କରେ କରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏରା ପଛୁଆ କହିବି ଠିକ ତାଳ ଗଛଟା ଗୋଳି ମକୁନ୍ଦା ଦେଖା ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ତାଳ ପାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ତାଳ କିଛି ପାରି ହେଲାନି ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲା ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି ବି ତ ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ତାପରେ ଯିବା ଦହି ପଣା କରିବା ଫାଷ୍ଟ ମିକ୍ସ ହେଇନି ଠିକ୍ରେ ଚିନିଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ରେ ଆମକୁ ବାଇକ୍ଟାକୁ ମୁଁ ହାତରେ ଧରିନିଏ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଚିନିଟାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲସେ ଗୋଳେଇକିନି ମାନେ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଦହିଟା ଗଲେ କାରଣ ମୁଁ ଅଧିକ ଦହି ଆଣିଥିଲି ଏବେ କମ୍ ଦହି ନେଇଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ତ ଦହିଟାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା ପୁରା ମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଦହିଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଦହି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି କହୁଛି ପୁରା ଖାଇ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଲସ୍ ଖାଇବେନି ସେଠୁ ଆଣିବେ 20 ଟଙ୍କା ମାଣ କ'ଣ ଖରାପ କହିଲ ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖ ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଣ ଆଣିନି ମାନେ ଗୋଟେ ମାଣଠୁ ବି କମ୍ ମାନେ କରୁଛି ଗୋଟେ ମାଣଠୁ ବି ମାନେ କମ୍ କରୁଛି ଦେଖ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଆହୁରି ବି ପାଣି ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଅଛି ଦହିଟା ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲେମ୍ବୁର ମାନେ ସବୁ ମଞ୍ଜିତିକ କାଢ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ ତ ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ତ ଏବେ ଭିତରେ ପୁରା ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ତ କିଛି କାମ ଅଛି ଖରା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ଏବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିକେ ଯାଉଛି ତ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିବାକୁ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ତ ଆଣିବା ତାପରେ ଯିବାର ଅଛି ଟିକେ ତୋଟା ଆଡ଼େ ଆମର ଆମ୍ବ ପାଇଁ ତଇଲାକୁ ତ ଦେଖିବା ଆଗେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି କି ଖୋଲା ଅଛି ବନ୍ଦରେ ଭାଇ ଜିରା ତେଲ ପକେଇ ଯାଇ ହବନି ନା ତୋହରି ଦୋକାନ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ତୋହରି ଦୋକାନ
ଦୋକାନ ଟିକେ ମାନେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି କହିଲେ ଏଇନା ତ ଆସ ଗାଡ଼ି କଣ ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏ ଖରା ହଉଛି କୁଆରେ ଆଉ ଯଦି ଏମିତିଆ ଖରା ଯଦି 10 ଦିନ ହବ ଲୋକ ମରିଯିବେ ଏମିତିଆ ଖରା ହବ ଯଦି 8-10 ଦିନ ହେଲା ଲୋକ ମରିଯିବେ ତ ଆଉ ଖୋଲା ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଆଇଲି ଦେଲା ଘରଠୁ ଧରି ମୁଁ ଭାବିଲି ତରଳି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଛାଇରେ ରଖିଥିଲି ଖରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ବି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ପୁରା ରୋଡ ଫାଙ୍କା ମାନେ ଖରା ହଉଛି କେହି ବି ଗୋଟେ ଘରୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ପୁରା ରୋଡ ଫାଙ୍କା ଅଛି तो है गाइस ब्लॉग टी बहुत बड़ हो गलानी तो ब्लॉग टी एटी एंड करदे तो ब्लॉग टी जब भल लगी वीडियो टी लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करेंगे तो जाओ शोई पड़ो बहुत जोर खरा है खाई मुझे चलिए खाई शोबी।